जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीईटी 2024 पेपर 1 एंड पेपर 2 एस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर वाईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँ। आशा करे समस्तंकर प्रिपरेशन शेष पर्यायर थिबो। आजिर क्लास रे आमे लैंग्वेज ओडिया पेपर 1 एंड पेपर 2 पई इंपोर्टेंट 50 सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवे जहा कि मॉक टेस्ट नंबर 2 रहिबो जेउथरे ओडिया व्याकरण रो 25 क्वेश्चन एवं पेडागोजी रो 25 क्वेश्चन देखिबा को पाइबे। टोटाल 50 क्वेश्चन आपण केते स्कोर कले निश्चित कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणाइबे। ट्राई करिवे 45 प्लस स्कोर आनिबा पई। समस्त प्रश्न गुडी फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड अछि। बिल्कुल स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे एवं मु सजेस्ट करिवि कि प्रथमे कांसेप्ट क्लियर होंतु देन जेतिकी संभव पर टॉपिक रु मॉक टेस्ट दियंतु जो द्वारा कि निजर प्रिपरेशन लेवल जानि पारिबे। तेबे टाइम वेस्ट न करी चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा एवं ता पूर्व कहि रखिबे कि जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करतांती तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे। तेबे प्रथम क्वेश्चन देखिबा कि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भिन्न जातीय शब्द अटे। ऑप्शन ए रे अछि विबुध, बी दैत्य, ऑप्शन सी आदितेय, ऑप्शन डी दिविशद। तेबे तार करेक्ट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी हबो दैत्य। कारण दैत्य असुरर प्रतिशब्द किंतु विबुध, आदितेय, दिविशद एगुड़िक आमे कहि परिबा कि देवतार प्रतिशब्द अटंती। ताले क्वेश्चन नंबर 1 रो करेक्ट आंसर हला ऑप्शन बी। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 2 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी विशेषण पद दूत, दरखास्त, नयन, व्यापक। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 2 सठिक आंसर हबो ऑप्शन डी व्यापक। दूत, दरखास्त, नयन गोटे गोटे विशेष्य पद, व्यापक विशेषण पद। विशेष्य पद को जो पद विशेषित करे ताको आमे विशेषण पद बोली कहितांती। विशेषण जेपरिक आपणकर विधेय विशेषण, विशेषणर विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनामर विशेषण, सार्वनामिक विशेषण एमिति आपणकर एग्जाम रे देखिबा को पाइथांती। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 3 वाक्य रे पदान्वयी अवयव केउठारे बसे। विशेष्य पद परे, विशेषण पद परे, संबोधित पद परे, क्रिया पद परे। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी हबो संबोधित पद परे। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 4 भाग्यफल अर्थ प्रकाश करुथबा रूढ़ीटी कोन। कपाल लेखन, काठीकर पाठ, कर छड़ा, कुंभीर कांदणा। क्वेश्चन नंबर 4 तेबे सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन ए कपाल लेखन। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 शब्दटीर शुद्ध रूप लेख। कृतांजलि करे रु फला अछि एवं र फला देकी हर्षौ मध्ये अछि। तो करेक्ट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन ए हबो कृतांजलि। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को डैश कुआ जाए। वाक्य, खंडवाक्य, वाक्यांश, उपवाक्य। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी हबो खंडवाक्य। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 भल बेल पड़िबा अर्थ प्रकाश करुथबा रूढ़ीटी कोन। कपाळ खोलिबा, गोड़ टेकी बसिबा, बिराड़ी कपाळ को सिका छिड़िबा, कामरे हाथ देबा। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए हबो कपाळ खोलिबा। एवं समस्त प्रश्न गुडी को जदि हमें देखिबा ताले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस करिकी ही अछि एवं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो जदि देखिबा निश्चिंत आपनको एग्जाम रे हेल्पफुल होई परिबो। क्वेश्चन नंबर 8 वाक्यर प्रकार्यात्मक रूप केते प्रकार। 3 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार, ऑप्शन डी रे अछि 6 प्रकार। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो 5 प्रकार। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 9 अज्जा जेतेबेले घर को गले सेतेबेले राघव घरे नथिला। गठन दृष्टि यह कि प्रकार वाक्य। सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य। तेबे तार करेक्ट आंसर कोन हबो मन रखिबे जेतेबेले घर को गले सेतेबेले राघव घर नथिला। तो जेतेबेले सेतेबेले अछि तेणु एथिरु आपण निश्चय यार सठिक आंसर दे सारिथिबे जटिल वाक्य।
ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ, ବାକ୍ୟ ମଝିରେ, ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ, ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ବା ଆରମ୍ଭରେ। ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ଅପସନ୍ ଡି ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ବା ଆରମ୍ଭରେ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 କେଉଁଟି ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ହଣାହଣି, ଅପସନ୍ ବି ଗପସପ, ଅପସନ୍ ସି ଜୀବନ ମରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋରୁ ଗାଈ। ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଥିବେ। ଅପସନ୍ ସି ଜୀବନ ମରଣ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅନୁଷଙ୍ଗିକ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି କି 9 ରେ ଦୀର୍ଘ ସଙ୍ଗିକ ଅନୁଷଙ୍ଗିକ। ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଅନୁଷଙ୍ଗିକ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନାଅ? ଅଶୁଦ୍ଧ ପଚାରିଛି। ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଲି। ଧୂମପାନ ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଜିର ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କେଉଁଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଲୋକ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁରବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ପୌରୋହିତ ରରେ ଓକାର ଲାଗିଥାଏ ପୌରୋହିତ୍ୟ। ତେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା ଅପସନ୍ ସି। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 ଚିରସ୍ଥାୟୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ଅଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ, ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ। ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15 ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ସମ୍ବୋଧବାଚକ ସର୍ବନାମ, ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତେବେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ यार क्वेश्चन नंबर 15 रो कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणेबे यार सठिक आंसर कोन अछि। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 16 निम्नोक्त मध्यरु तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित शब्दटी को चिन्हाओ। तद्धित प्रत्यय शब्द जोगे जदि प्रत्यय जोग हुए शब्द रे प्रत्यय जोग हेले तद्धित पद होइताय एवं धातु रे प्रत्यय जोग हेले आमे ताकू कृदंत पद कहितांदी। तेबे क्वेश्चन नंबर 16 रो जो देखिबा ताले करेक्ट आंसर कोन हबो? ऑप्शन सी भौम। ये गोटे तद्धित पद बा तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित शब्द। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 17 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी क्रियायुक्त रूढ़ी? जोक परी लागिबा, सिंह परी जुझिबा, कुंभीर कांदणा, हातरे न मारी भातरे मारिबा। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 17 जोक परी लागिबा, सिंह परी जुझिबा एगुड़िक आमे कहि परिबा कि तुलनात्मक रूढ़ी। कुंभीर कांदणा ये गोटे क्रियाहीन रूढ़ी एवं ऑप्शन डी होची कोन ना हातरे न मारी भातरे मारिबा गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 18 देवमाली ओडिशार उच्चतम पर्वत रेखांकित पदटी केउ प्रकार विशेषण? विशेष्यर विशेषण, विधेय विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, विशेषणर विशेषण। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 18 समस्ते यार सठिक आंसर दे सारिथिबे कि तुलनात्मक विशेषण ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 19 न्याय पंचायत रे कथा कहिबा सहज कथा नुहे एठारे कहिबा केउ प्रकार विशेष्य अटे? कहिबा केउ प्रकार विशेष्य व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक, क्रियावाचक, गुणवाचक। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो? ऑप्शन सी क्रियावाचक विशेष्य। क्रियावाचक विशेष्य यार सठिक आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 20 निम्नोक्त केउंटी क्षुद्र अर्थ रे व्यवहृत होई अछि? दाढ़िया, खटिया, मुनिया, जटिया। तो
क्षुद्र अर्थरे जो देखिबा ताले ऑप्शन बी हबो तार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन बी राइट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 21। निश्चय ए कथारे सत्यता अछि। निश्चय एठारे केउ प्रकार अव्यय पद? अनुभूति सूचक, सम्मति सूचक, संभावना सूचक, संबोधन सूचक। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 21 जो देखिबा तार करेक्ट आंसर हबो सम्मति सूचक। ऑप्शन बी। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 22। दिन युक्तक क्रू युक्तक अ। तेबे कोन हे परिबो? दिनकर, दिवाकर, दैनिक, दिनकर। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो? दिन क्रू अ। दिनकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 23। सौमित्री एहार प्रकृति प्रत्यय कोन हबो? सुमित्रा युक्तक इ, सुमित्रा युक्तक दीर्घ इ, सौमित्रा युक्तक दीर्घ इ एवं सौमित्र युक्तक दीर्घ इ। तेबे तार सठिक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 23 समस्त यार सठिक आंसर देइ सारिथिबे। ऑप्शन ए सुमित्रा युक्तक दीर्घ इ। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 24। केउटी पवनर प्रतिशब्द नुहे? अनिल, पवमान, प्रभंजन, मरुत। प्रतिशब्द विपरीत शब्द ଭଲ କି ଅଭଲ କରିକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ତା ସହିତ ରୂଢ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଏ ହବ ଅନିଳ। ମନେ ରଖିବେ ଅନିଳ କହିଲେ ପବନ, ଯଦି ନ ରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଅନିଳର ଅର୍ଥ ହବ ପବନ। କିନ୍ତୁ ଅନଳ କହିଲେ ଅଗ୍ନିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅନଳ ଅଗ୍ନିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଅନିଳ, ନ ରେ ଦୀର୍ଘ ଇ, ତ ଯାହା ନୀଳ ନୁହେଁ ତାକୁ ଅନିଳ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପବମାନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ମରୁତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଆଶା ଭରସା, ଦବା ନବା, ଦେଖା ଚାହାଁ, ଲିପା ପୋଛା। ତେବେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହବ ଦବା ନବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପେଡାଗୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବନାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ବନାନ ଖେଳ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ବନାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ରେ ବହୁଭାଷୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ରେ ବହୁଭାଷୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି? ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାର ଘରର ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବହୁଭାଷୀୟ ହେବା ଉଚିତ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘରର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମ ହେବା ବିଧେୟ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତେବେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବା। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ, ବୋଧଗମ୍ୟତାର ବିକାଶ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇ ସାରିଥିବେ ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କହିବା, ଶୁଣିବା ଲୋକର ମାନସିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ କହିବେ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଛିବେ। ତେବେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଯଦି ଦେଖିବା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ବି ଶୁଣିବା ଲୋକର ମାନସିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ।
क्वेश्चन नंबर 5 देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गद्य शिक्षादानर उपसोपान नुहे उपसोपान पचारिछि शब्दार्थबोध प्रसंगर भाव उन्मोचन संक्षिप्त सारांश कथन शिक्षार्थी नीरव पठन तेबे तार सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन सी हम संक्षिप्त सारांश कथन मूव करिया क्वेश्चन नंबर 7 प्रथम श्रेणी रे समन्वित पाठ्यपुस्तकटी केउ पद्धति अवलंबन करा जायछि प्रथम श्रेणी रे समन्वित पाठ्यपुस्तकटी केउ पद्धति अवलंबन करा जायछि तार छवि प्रणाली शब्द क्रमिक पद्धति गल्प प्रणाली कौनसीटी नुहे तेबे तार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी गल्प प्रणाली मूव करिया क्वेश्चन नंबर 8 शिशुर भाषा शिक्षण प्रथम उत्स ऑप्शन ए रे अछि कि परिवार विद्यालय परिवेश परिवेश पड़ोशी परिवार विद्यालय परिवार गोष्ठी पितामाता सांगसाथी विद्यालय तेबे तार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन बी हम परिवेश पड़ोशी परिवार मूव करिया क्वेश्चन नंबर 9 केउंटी सृजनात्मक लिखनर प्रस्तावित कार्य नुहे ऑप्शन ए रे अछि कि असंपर्कित शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखिबा चित्र देखि गल्प लिखन दृष्ट लिखन और श्रुत लिखन अधा चित्र देखि गल्प लिखन सृजनात्मक लिखन क्रिएटिव राइटिंग जदि आमे देखिबा ताले नुहे पचारिछि तार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी दृष्ट लिखन और श्रुत लिखन दृष्ट लिखन अर्थात देखिकी लिखिबा श्रुत लिखन मीन्स शुणिकी लिखिबा तेबे दृष्ट लिखन और श्रुत लिखन द्वारा कौन ना जड़े शिक्षार्थीर सृजनात्मक लिखन रे फलप्रद होई न थाए तेणु करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी मूव करिया क्वेश्चन नंबर 10 सिलेबस रे प्रथम श्रेणी पई शतकड़ा केते भाग मातृभाषा निमंते प्रस्ताव दिया जायछि 50 भाग 40 भाग 60 भाग 55 भाग तेबे तार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन बी हम 40 भाग मूव करिया क्वेश्चन नंबर 11 केउंटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर पद्धति नुहे पूर्ण वाक्य ठीक जगह विराम चिन्ह देवा धाड़ी गुड़िक सीधा कर लिखा लिखनर गति क्रमशः वृद्धि न करवा शब्द शब्द मध्य उचित व्यवधान दे लिखा तेबे तार सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 11 जदि आम देखा नेगेटिव स्टेटमेंट आपंकर ऑप्शन सी रे अच्छी लिखनर गति क्रमशः वृद्धि न करवा क्वेश्चन नंबर 11 रो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी हम मूव करिया क्वेश्चन नंबर 13 प्राथमिक स्तर रे केउंटी मातृभाषा शिक्षणर लक्ष्य नुहे श्रवण दक्षतार विकास साधन यौक्तिकतार विकास साधन पठन दक्षतार विकास साधन स्वशिक्षणर विकास साधन तेबे सठिक आंसर हम यौक्तिकतार विकास साधन ऑप्शन बी हम देन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 गठनमूलक मूल्यांकन कौन गोटे प्रसंगर शेष में जो मूल्यांकन करा जाए प्रसंग मझे जो मूल्यांकन करा जाए प्रसंग प्रारंभ में जो मूल्यांकन करा जाए ना ऑप्शन डी रे अछि कि तीनोटी प्रसंग शेष में जो मूल्यांकन करा जाए तेबे तार सठिक आंसर कौन हम गोटे प्रसंगर शेष में जो मूल्यांकन करा जाए ताको आमे गठनमूलक मूल्यांकन बोली कहि थांती मूव करिया क्वेश्चन नंबर 15 गद्य शिक्षादानर केउंटी उद्देश्य नुहे जुक्ति शक्तिर विकास साधन कल्पना शक्तिर विकास साधन गभीर रसानुभूति चिंता शक्तिर विकास तेबे तार सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी हम गभीर रसानुभूति यह गद्य शिक्षादान रे गोटे उद्देश्य बोली आमे नै परिबा क्वेश्चन नंबर 16 बन्ना सुधीर केउंटी कारण नुहे उपयुक्त संशोधनर अभाव असावधानता त्रुटिपूर्ण उच्चारण उच्च पठन बन्ना सुधीर केउंटी कारण नुहे तेबे तार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन डी उच्च पठन मूव करिया क्वेश्चन नंबर 17 कौन सी प्रसंग पढ़ाइवा पूर्व विषय आधारित प्राक वर्णनार आवश्यकता कौन थाए पूर्व ज्ञान आकलन बोधशक्ति आकलन सृजनशीलतार आकलन लब्ध ज्ञान आकलन तेबे तार सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर हम पूर्व ज्ञान आकलन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मूव करिया क्वेश्चन नंबर 18 ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बोलाओ यथा जाग्य सेने एवं दुरवस्था यह केउं प्रकारर प्रश्न दृष्टांतमूलक प्रश्न उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न वर्गीकरणमूलक प्रश्न सत्यासत्य प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18
ତେବେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଠନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ନିରବ ପଠନ। ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା କି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତେବେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ଏ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କେଉଁଠି ନଥାଏ? ପାଠ ବହି ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି, ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା, ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେବେ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି ହବ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ସରିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନନ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ 2500, 4000, 4500, 5000। ତେବେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ସରିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନନ୍ୟ ଅପସନ ଡି 5000 ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ଶୁଣିଥିବା ଗପକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିବା, ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବା। ତେବେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ ଡି। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ। ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ଲିଖନ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଷାର କଥନ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ସମୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି କି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ, ମୌଖିକ ଦକ୍ଷତାର ପରିମାପନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେବେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କହିବା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଅପସନ ବି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ହୁଏ? ଅନୁମାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା, ଶବ୍ଦର ସମ୍ବୋଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଶବ୍ଦର ସମ୍ବୋଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଅପସନ ସି। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋର କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।